na to nga kung magwali sagad magwali sa kamutok sa kaning may tungod sa mayong balita. Ang Dios maayo, ang Dios gugma, kana lang tanan ako matagamtaman pero kinahanglan nato susihon unsa masuko ang Ginoo magsuon. Ilhon nato na magsuon. Unsa siya? Kinahanglan nga kadluka nato siya magsuon sama ang yawa magsuon. Kanang yawa magsuon kaila pun sa Ginoo. Gani may pa ang yawa. Kay nagkurog pag-ingon sa pangalan ni Jesus. Pero kita wala tay kahadlok sa pagbuhat sa nga dili maayo. Wala tay kahadlok sa pag pasundayag sa atong mga pagamagarbuhon, pagkatawanon, kalibutanon, di ba? Wala tay kahadlok, wala tay kaulaw. Sama lamang nga atong gilansag si atong Ginoo sa krus. Kapila ba din nato sa ilansang maigsoon? Di ba? Kapila din nato sa ilansang. Sa matag buhat dato nga kasaypanan mga igsoon. Sama ra nato gibalik sa paglansag sa krus mga igsoon. Sama nga kita nagdukdok sa mga kamot. Sa barang kita nagduslak sa kilid mga igsoon. Musa. Napaabot sa atong buhi nga Dios. Hunong na kamo sa inyong pagpakasala. Kay hapit na paghari ang Dios. Mayson, nagapaymangno ang Ginoo sa tuwa, sa matag pulong, sa matag Domingo. Puno ta sa iyang mensahe, dasig na kayuta. Gipuno na ta sa kaalam sa Ginoo. Ug gani, ginapasigar mo nato nga aduna tay kahibalo. Pero kinahanglan nato mga igsoon, mutunhay ang tinuod nga kita mubarog isip kahayag sa atong isig katawo. Hallelujah. Salamat, Dari.